Roshan. Video lang. Kami. Kita mo tayo yung Frosty mo, Roshan. Can I see Frosty? Hindi. Marble. Yeah. Tayo ito, Rocky. Oh. Kahit ko na. Kahit mo na? Kita mo sa camera. Ako mangyayari dun doon, ha? What's that sound? Malte. What's that sound? What's that sound? What's that sound? Hey, jingle bell, jingle all the way. Dahilan na yung color ng mga kan. Oh. Ako ano yun? Sino ulit daw? Kisura, Sura. Bato, bato, pig. Kasi nasiral ni ano, ni Clarence. Rami. Dapat palang daan. Ito na tayo ba? Maskara lang din. Sa UP. Muna yung kalaban. Maglagay kami. Ese? Na. Clarence. Merry Christmas from Russia! Yay! Basta ha! From Daddy Sam to Rase! Kana. From Daddy Sam to Ate Lene! Ang Umelene! Rashid and Dinette. From Daddy Sam to Tito Raste! Kita na duha oy. Kana. From Daddy Sam, kita mo eh. Raste. From Daddy Sam to Kuya! Si Kuya oy. Tito Raste! Napa. Dagan ka. To From Daddy Sam to Ate! From Daddy Sam to Tita Nars! Suot na niya. To Sanilin, from Sanilin. Yay! Open! Yay! Open natin. Open. Ano kaya itong gift ko sa akin, Sal? Ano kaya itong gift ko sa akin, Sal? Sapatos! Yay! Wow! Na-surprise ka. Yeah! Thank you, Sal. Ito. To Bibi Love Love from Bibi Love. Hey! Daddy Sal from Sanilin. Yay! To Daddy na. To Kuya Rosha. Sabay mag-open. Wait lang i-open. To Kuya Rami. Yeah, akala ko wala kay Rami. Ay, ay, nasula. Kinahalan yun. Kuya Rashid from Yay. Sanilin and Rusty. Yay! To Uming from Alin and Rusty. Yay! To Daddy Sam. Dami ka Sam. Dami. To, meron ako extra gift. Kasi dalawa ang gift ko sa kanya. Bato-bato. Bato-bato pick yung dalawa. Wala. Bato-bato pick. Sige. Go. Bato. Isa pa, one more. Bato, pick.
Ah, wait! Oh, yeah! Oh, no. Share lang kayo niyan, Share. share. Same Share, lang share. man yan. Same lang man yan, dalawang. Share, Ano pa lang, yay! isa lang. Correct lang na, hindi kasi magkasya balot. Hindi magkasya. Oh. Sige, Yeah, open! Okay. Open na. Go. Bro, what are you ripping? You can make it here. Please, please. Go, rip it. Bro, play with fire! Go, Rami. Yes. Thank you! Pa, ako lang naman. Mommy, look! Hello. Wow! What's this? Ay, sulod eh. Basahin mo. Ay, sulod. Wala. Ako na regalo si Mua. Abrihi! Open mo daw yun, Rami. Open mo yan. Open mo yan. Magnetic. Yan. Minecraft yan, Minecraft. Craft pala. Wala. Minecraft? Dako siya no, dako. Dako, guys. Dako. Eh, ano lang. Yeah. Cheese, dalawa. Abrihi! Suot tayo ng harina. Arina. Sako sa harina. Familiar lagi na. Kami. Bigay niyo Kuha kay niyo. Daddy song. Gani. Sabay nagpili. Kini kina shid. Okay, alo. Gilabay na. Gilabay na ba? Roshan from Umi. Wow! From Umi. Tito Nurse. Tito Nurse. From Rami and Roshan. Tito Nurse. Tito Nurse. Tito Nurse. Ito kay Tito Nurse. Ay, ang laki! Ang bigat! Thank you! Wala, catch! Ba't mo i-catch? Open! Wow! Bidyan sila ko sila. Oh, may wallet. Gift! Hindi pa na-open na namin. Teka lang. Wait, hayaan mo lang siya, kuya. Hayaan mo lang siya. Hala, gwapo lagi ni Kijin. Ayaw Nasi niyo ano, sirahin pay-pay. Ayaw mo sirahin. Yeah! Beli magkasya ba, no? Sabi ko lang kung kailangan mo na Sakto kay. Sakto nga sakto. Takto si Ma. Ariata. Oh. I couldn't. Di ba nga naisigan eh? Ang buta, kalimot ako rin. Bro nga api, ambot eh. Ilang. Iya, luka ni uy. Sige na, try. Ay, abot. Napalagi siya po, sama ni. Ano, yung Oh my God! First time na ko ni. Oh my God! Eh, biring. First time na ko ni. Wala kayo kanayaan itong ano pa ko, bata pa ko. Sige, sige, ligid mo. Rami! Morning! Rami! Rami! Morning! The door, through the door, through no one's been before, but it feels like home. They can say, Lord sounds crazy. Kanta. But there is none denying it. The burden Ayaw mo yan! Tulungan kita. I close my eyes to see. But as far as still my head, a better dreams are keeping me awake. I think I want the world to be. I wish that I was with a beautiful. I feel. Stage mother. Stage mother. I'm falling in your heart, can't be
Christmas. Isa sa pinakamat. Ano? They're hungry na. ni 160,000. Wala pa silang energy. Oh. 60K na. Sino? Sipad ng uban. Hindi nagkandagan. Kanang na parking kanang na garahe. Pwede po na From me to you. Tanay nag-riff sa imo te. Tangan ako from To Lynette, from Lynette. Karon kayo nagbabayad ng anak. Hi. Ikaw nang mabika na. I-open na niya yung gift sa iyong self. Ang gift ni Lynette kay Lynette. Ganito na lang. Nagpamimbro sila. Sa John. Sa balay na lang.